Hi, I'm Effie from the New York Times. I want to ask some questions related to the performance of Indonesia government in handling COVID-19 so far. Hai, saya Evi dari The New York Times. Saya ingin bertanya seputar penanganan COVID-19 oleh pemerintah Indonesia selama ini. Ya, hai, saya Wiwit. Memang sepatutnya media luar meliputi situasi pandemi di Indonesia, khususnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hi, I am Wiwit. Media outlets should have reported pandemic situation in Indonesia, especially how the government handling it. Could you tell us how does Indonesia government handling this outbreak so far? Dapatkah Anda menceritakan kepada kami bagaimana pemerintah Indonesia menangani wabah COVID-19 selama ini? Tentu, kami mendapatkan kasus pertama pada bulan Maret 2020. Banyak kebijakan yang telah dibuat dan direvisi hingga sekarang. Saya merasa pemerintah kurang tegas dalam menangani pandemi ini. Sure, we have gotten the first case in March 2020. Few policies that have made and revised, but I think Indonesian government is less firm in dealing with this pandemic. We cited from at pandemic talks. Recently, all eyes in Indonesia focused on Kudus. Only in a week, the total positive cases have risen a 30 times. What do you think? What are things that triggering it? Kami mengutip dari @pandemic talks, akhir-akhir ini seluruh pandangan di Indonesia tertuju pada Kabupaten Kudus. Dalam seminggu, jumlah kasus positif naik 30 kali lipat. Apa pendapat Anda dan hal-hal apa yang memicunya? Saat ini beberapa pihak menduga bahwa penyebab lonjakan kasus positif di Kudus disebabkan oleh tradisi masyarakat yang 1 bulan lalu. Masyarakat Kudus ini memiliki tradisi yang dirayakan secara beramai-ramai dan berkerumun. Some stakeholders are supposed that the positive cases have risen caused by traditional culture monitor. Kudus society have culture that celebrated in crowd. Sorry. So you think that it is the cause of the rising of positive cases in Kudus, right? Jadi Anda beropini bahwa itu adalah penyebab melonjaknya kasus positif di Kudus? Ya, saya rasa seperti itu. Namun, ada hal lain yang juga memicu melonjaknya kasus positif di sana secara drastis, yakni buruknya pelayanan kesehatan. Ini tidak hanya terjadi di Kudus, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini tentu menjadi suatu masalah serius bagi pemerintahan Indonesia. Yes, I think so. However, there is another issue which also triggering the rising of positive cases in there drastically. It is the lack of health service. It doesn't only happen in Kudus, but in some regions in Indonesia. Of course, this thing become a problematic issue for Indonesia government. Alright, so you are adding an additional problem that affect the rising of COVID-19 cases in Kudus. It can also happen because of the lack of health service in there. It does not only happen in Kudus, but other region as well. Okay, hopefully Indonesia government can handle it as soon as possible. Thank you for your time. Baik, jadi Anda menambahkan masalah lain, yaitu buruknya pelayanan kesehatan menjadi pemicu melonjaknya kasus COVID di sana. Tidak hanya terjadi di Kudus, namun di daerah lain juga. Semoga pemerintah Indonesia dapat menanganinya dengan cepat. Terima kasih atas waktunya.